Si Vince Monroe Siniel Oktubre, gipakatawo niya atong July 2, 1999 sa syudad sa Davao. Pinaagi nila Jessie Lee Siniel Oktubre, nya kan himutya ng San Antonio 1992 ug Roger Oktubre kinsa nagtrabaho sa barko. Nagdako siya sa Barangay Leon Garcia, partikularmente sa sitio San Antonio, kauban ang giya sa iyang inahan, apuhan nga si Lorna Escosura ug lain pang apuhan nga si Gia Siniel Aure. Gigasahan si Vince Monroe sa kaigsuon nga si Kiara Catherine Oktubre. Kinsa samtang ginahimo kini nga istorya, padayong nagduso sa iyang pang-eskwela. Tuig 2009, dihang naa pa sa grade 4 si Vince Monroe, iyan ang gisudlan ng gitawag niya student leadership. Dihang siya nag-eskwela sa Lamb of God Sped Academy sa Buhangin, Davao City. Nagserbisyo siya isip konsihal sa ilang batch. Pagtungtong sa 2010 hangtod 2012, iyang gipaambit ang iyang katakos sa pagdumala sulod sa ilang classroom. Dihang misulod na siya sa junior high school sa University of the Immaculate Conception, wala nanundang si Vince Monroe sa pagpaambit sa iyang liderato. Sa tuig 2014, dihang grade 9 siya, nahimo siyang batch president sa ilang year level, di nakahimo siyang proyekto sama sa Kite Festival nga gipahigayon sa Crocodile Park grounds. Gidala usab ni Vince Monroe ang iyang liderato sa paghimog pelikula. Gani, nakadaog pa siya isip Best Director. Ang kinatibuk-an nilang salida, nagkaani usab og Best Screenplay, Best Production ug Best Picture Awards. Na-elect usab si Vince Monroe si presidente sa Young Dreamers Club, organisasyon sa mga estudyante kansang mga ginikanan nagtrabaho gawa sa Pilipinas. Tungod sa nagadaian niyang katakos sa pagdumala sa mga organisasyon sa ilang eskwelahan. Sa maong tuig 2014 gihapon, nakuha niya ang pinakataas nga non-academic award, ang Leadership Award. Sa susamang tuig 2014, sa iyang pagdesisyon nga modagan isip presidente sa Supreme Student Government sa UIC Junior High School Department, nakadaog siya. Og sa iyang termino, ubos sa iyang liderato, ilang nahimo ang Athletic Support Project, Health Month Campaign, Green Class Award, DCBL Basketball and Volleyball League, ug pinaagi sa pondong naa ang ilang eskwelahan. Mitabang sila sa kwalipikadong estudyante nga mamahimong academic scholars. Dihang mitungtong siya sa senior high school, siya ang pinakaunang nahimong presidente sa Supreme Student Government sa University of the Immaculate Conception lamang gihapon. Gawas sa maong katungdanan, nahimo usab siyang presidente sa ilang athletic club. Sa grade 12, napili siya isip vice president sa Supreme Student Government gihapon ug nahimo na usab siyang presidente sa Mother Ignacia Club, usa ka spiritual club sa UIC. Gisulayan usab sa maong batanong leader nga mamahimong radio broadcaster sa 89.9 Spirit FM para sa programang Christ to Go, Always on the Go. This is